জীবনে প্রথমবার একটা ভুল হলো আমার, যাকে দেখার স্বপ্ন ছিল তাকে দেখতে পারলাম না। সেটা হচ্ছে সানি লিওনি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল শিলিগুড়িতে আসছে, বাড়ির পাশেই আমার বাড়ি। আমার বাড়িতে ধূপগুড়ি, শিলিগুড়িতে আসছে, অবশ্যই আসতাম, কিন্তু দেখা হলো না আর। সানি লিওনি ओ बेबी डॉल मसोने के, ओ बेबी डॉल मसोने के, ए दुनिया पिघल दे, ए दुनिया पिघल दे, ओ बेबी डॉल मसोने के, ओ बेबी डॉल मसोने के। आई मिस यू सानी लियोनी। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और सिलीगुड़ी में आ गया सानी लियोनी। एक सिंगर भी आया, उस सिंगर का नाम पता नहीं, ज़्यादा गाना वाना नहीं सुनूंगा। सामने जा बेसी डांस सुनो ना, तो सुनो ना सिंगर का।